Like, subscribe, and get notified. The Congress party in Goa has hit out at the BJP, after its Goa president Damu Naik alleged that Congress had sown the seeds of corruption and crime. Speaking to media on Friday, President Amit Patkar said that out of the 38 years post-statehood, Congress ruled for 19 years while BJP has ruled for nearly 18 years, and alleged that BJP had done the highest land sale and had become brokers of land by reviving the regional plan scrapped by Congress and bringing in 17.2. Listen to the detailed conversion of land. गोंय राज्य जेन्ना स्टेटहूड मेळ्ळो 30 मे 1987 जर आमी तर आतां आंकडो जर पळयलो, गोंयाक जेन्ना घटक राज्य म्हणून जेन्ना स्थापन जालें जाल्यार 30 मे 1987च्यान आज मेरेन जर आमी पळयत जाल्यार 38 वर्सां आनी 160 दीस जाले. आता ह्या 38 वर्सां 160 दिसान हांवें जस्ट म्हणून आंकडो काडलो की कोणाचें सरकार कितलो तेंप आशिल्लें. काँग्रेसीचे सरकार ह्या 38 वर्सांत फक्त 19 वर्सां आणि 20 दीस आशिल्ले. वेरेज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 17 वर्सां 342 दीस आहा. म्हळ्यार नोव्हेंबर मंथ जर तर सोंपलो आनी 23 दीस जर आमी लायले जाल्यार 18 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयांत आसा. हें पयलीं दामू नायकान शिकून घेवपाक जाय, लोकांक मिसगायड करनाका. आतां तूं सांगता की गोंयान टुरिजमाक लागून फुटफॉल वाडलो, लोक गोंयान आयले, आनी तूं सांगता की काँग्रेसीन जें बी घातिल्लें तेन्ना त्यो इरेग्युलेटरीज ज्यो जाल्यो तेका लागून तूं आज सांगता लॉ एंड ऑर्डर वाडलें म्हणून. दुसरें तूं सांगता की जागे, ताणें आनीक उल्लेख केलो की जागे आमी विकले म्हणून असो तो म्हणटा आमी आरोप करता. आमी करना. ह्या 18 वर्सांच्या जर तर टायम फ्रेमान जर आमी पळयत जाल्यार गोंयान हायेस्ट लँड सेल जालें तुमच्या सरकारान. 7 ते 12 जेन्ना काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें तेन्ना जो रिजनल प्लॅन जाल्लो, गोंयकारांनी डिमांड केलो की हो रिजनल प्लॅन सारको ना, तो परत जावपाक जाय. काँग्रेस पार्टी हॅड द गट्स टू स्क्रॅप रिजनल प्लॅन. पूण तुमी कितें केलें? स्क्रॅप केल्लो रिजनल प्लॅन परत तुम्ही एक्टिवेट केलो आणि तुम्ही गोंयचे जाग्याचे डिलिंग केलें. तुम्ही ब्रोकर जाल्या. आता तुवें गोंयकारांक ब्लेम केले का? तूं सांगता की गोंयकारांची, गोंयकार म्हणटा तो विकत आसा ताका आपूण कितें करूं. तूं म्हणटा की गोंयकारांनी विकपा जायना, आनी तुवें उल्लेख केलो की गोंयकारांचे फायनान्शियल कंडिशनाक लागून गोंयकार विकता. कोणे केली फायनान्शियल? आज गोंयकाराची फायनान्शियल स्टेटस काबार करपाक तुमी कारणीभूत. तुम्ही गोंयच्यो इंडस्ट्री काबार केल्यो. आज गोवाचो युवक आसा ताका आज रोजगार ना. तुवें आनीकूय तातूंत एक एक्सेप्ट केलें. तुवें सांगलें की आज गोंयकार म्हणल्यार ताणें म्हणलें आमी भायर वचून जागे घेतात म्हणटा तो. ताणें सांगलें आमी कर्नाटकाक जागे घेतले, दिल्लीक जागे घेतले. मातशी नांवां दी बाबा, तुजे कोण मंत्री, तुवें खंय खंय दिल्लीक आनी कर्नाटकाक जागे घेतल्या ते गोंयकारांक कळुनी. कित्याक तुम्ही गोंयकारांचो पयसो लुटला आणि तुम्ही ह्या भायल्या राज्यांनी वचून तुम्ही जागे घेतल्यात. दुसरें तुवें सांगलें की तो म्हणटा की थंय कसलोच मेकॅनिझम, तो म्हणटा मेकॅनिझम ना की बाबा कोण येता, जागे कशे घेता, जागे कशे विकता, हें म्हणटा तो आमचे कडेन मेकॅनिझम ना. कोणा कडेन आसतलें तर? आज खंयचोय जर तर जाग्याचें जर तर सेल डीड जाता जाल्यार ताजे सब रेजिस्ट्रा कडेन पयलीं तें वचचें पडटा. दुसरें, आता तुवें सांगलें की गोंयकार जागो विकता. अरे गोंयकार खंयचो जागो विकता? गोंयकार जागो समज हांव चड वचना, ओन्ली 4-5 एग्जाम्पलां दिता. तूं गोंयकाराच्या नांवार तूं लोकांक मिसगायड करनाका. हे तुमचे LAQ, आमी स्टार LAQ जो घातिल्लो ताजें एक एनेक्शर आसा जातून आमी 17(2) हो कायदो तुमी हाडलो. गोंयची भाटां, बेसां, दोंगर, नॅचरल कवर, नो डेव्हलपमेंट स्लोप हे कन्वर्ट करपाचे कायदे तुज्या सरकारान हाडले. थंय तुम्ही जागे कोणाक दिले रे? कोणाचे जागे तुम्ही कन्वर्ट केले? रक्षीत तलवार, हो कोण तलवार? गोंयकार हो. थंय तुवें नॅचरल कवर आशिल्लो तुवें सेटलमेंट केलो 26,000 स्क्वेअर मिटर. तुवें गौरव छाबरा
हाजो पाटली फिल्ड विथ इरिगेशन कमांड एरिया ताजो तुवें सेटलमेंट केलो 2,800 स्क्वेअर मिटर. वो कोण वो छाबरा कोण सोयरो तुमचो सगळीं नांवां घेना हें वाचपाक गेल्यार 1 दीस लागतलो. दुसरो पंकज दबराल वो कोण बाबा दामू नायकान सांगचो दबराल कोण तो काब्राल न्ही दबराल पंकज दबराल हाजे तुम्ही नॅचरल कवर म्हळ्यार जे फॉरेस्ट म्हणून जे पळय माग केल्लें जे आमी केल्लें काँग्रेस सरकारान केल्लें की थंय ती झाडां कट जावपाक जायना म्हणून तें तुमी काडलें आनी ताजो सेटलमेंट केलो मरे 2,500 स्क्वेअर मिटर. हो कोण दबराल हो तुवें सांगचो. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.